अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बात हमेशा जहन नशीन रखें कि मुसलमानों के इत्तिहाद और इत्तिफाक के दरमियान सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो इंसान हवा परस्त, नफस परस्त, शिकम परस्त, कब्र परस्त और दुनिया परस्त होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत की दीवार है ये ढाई जाए, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसा करने से उसके दुनियावी मफाद ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इसकी मिसाल यहूद व नसारा की तारीख़ में भी मौजूद है। और अगर देखा जाए तो मुसलमान ममालिक के अंदर जहाँ पर भी मजहबी जमातें सियासत में उतरी हुई है, वो उनके दरमियान चाहे कितना भी बुअद क्यों ना हो, तफावत क्यों ना हो, इख्तिलाफ क्यों ना हो, अकायद के एतबार से या उसूली बुनियादों के एतबार से कितने भी बड़े इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन वो सियासी इत्तिहाद ज़रूर करते हैं। क्यों? सियासी इत्तिहाद करने में उन्हें दुनियावी मफाद नज़र आते हैं, तब जाके वो सियासी इत्तिहाद कर लेते हैं। फिर वो एक साथ जमा होकर मुसलमानों की चमड़ियाँ उधेड़ लेते हैं, क्योंकि सियासी इत्तिहाद में उनको मफाद नज़र आ रहे हैं, तब जाके वो सियासी इत्तिहाद कर लेते हैं। लेकिन बाकी दीनी मामलात में इत्तिहाद करने से उनको अपने मफाद नज़र नहीं आते हैं, इसलिए इत्तिहाद नहीं करते हैं बाकी मामलात में। बहरहाल इत्तिहाद का ज़बरदस्त फुक़दान है इस वक्त। इत्तिहाद करने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी आना और अपने नफ्स पर पाऊ रखना होता है। और हर कोई इंसान जिसको अपनी आना और अपना नफ्स प्यारा होता है, वो कभी अपने नफ्स पर अल्लाह की रज़ा की खातिर कभी पाऊ रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो दुनियावी मफाद के चक्कर में गिरफ्तार है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। हर वो इंसान जो अल्लाह से डरने वाला हो, हर वो आलिम जो अल्लाह से डरने वाला हो, वो इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करेगा, लेकिन इख्तिलाफ डंके की चोट पर भी करेगा। और वो भी जब कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ किसी जगह पर कोई बात आ जाए या आँच आ जाए। रही बात कुरान करीम हमें फरमा रहा है, कुल या अहलल किताब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए, अहली किताबों को खिताब किया जा रहा है कि देखो अहली किताब के साथ भी तुम्हारा इत्तिफाक और इत्तिहाद हो सकता है। इत्तिहाद और इत्तिफाक की बुनियादी अल्लाह रब्बुल आलमीन फराहम कर रहा है कि यहूद व नसारा के साथ भी तुम इत्तिहाद कर सकते हो। तो मुसलमान की तो बात ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के बीच में इतने बड़े ख़तरनाक और जहरीले दीवारें और जहरीले चीज़ें खड़ा कर देते हैं कि कह रहे हैं कि यहूद व नसारा से तो इत्तिफाद हो सकता है, लेकिन मुसलमान के साथ इत्तिहाद नहीं हो सकता है। अब देखिए कि ये जहरीले लोग कितने ख़तरनाक हैं। यहूद व नसारा के साथ तो इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात कुरान कर रहा है, लेकिन मुसलमान के साथ ना इत्तिफाकी की बात नाम लेवा मुसलमान कर रहा है। अब ये नाम लेवा मुसलमान कितना जहरीला नाग है, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहलल किताब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहली किताब से फरमा दीजिए, इनसे बताइए, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए अहली किताब, ए यहूद व नसारा, आओ उस बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा है, एक है, जिस पर हम मुत्तफिक है, जिस बात पर हम एक है, जिस पर हमारा इत्तिहाद है। कि वो बात यह है कि अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें। देखो तुम्हारे पैगंबरों ने तुम्हें जो अकायद सिखाए हैं, तुम्हारी किताबों में जो तालीमात आई हैं, वो इस बात की गमाज है कि अल्लाह ताला के साथ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। ये तुम्हारे और हमारे दरमियान मुसल्लम है, एक है। इस बात पर हम दोनों कम्युनिटीज़, बल्कि तीनों कम्युनिटीज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। आ जाओ हम इस बात पर मुत्तहिद हो जाए, इत्तिहाद कर ले। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ, हम अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक न ठहराए। ये दो बातें। और तीसरी बात, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाब मिन दूनिल्लाह, हम एक दूसरे को अल्लाह के मुकाबले में अपना रब न बनाए, किसी और को हम अपना रब न बनाए, पालनहार और खालिक और मालिक न बनाए। हमारा पालनहार, हमारी परवरिश करने वाला, हमारी तमाम ज़रूरियात पूरे करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। चलो उसको हम अपना रब मानते हैं, किसी और को अपना रब न बनाए। जो भी तौहीद का मुनकिर होगा, तौहीद का दुश्मन होगा, अल्लाह की इबादत, अकेले अल्लाह की इबादत का दुश्मन होगा, वो कभी इस बात पर मुत्तफिक हो ही नहीं सकता, इत्तिहाद कर ही नहीं सकता। वो कहेगा कि जब तक लोग या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ इत्तिफाक नहीं कर सकते। वो किताबों की आड़ में झूठी बातें और झूठी अफवाहें फैलाएगा कि देखो इनके अकायद खराब है, हम इनके साथ इत्तिफाक नहीं कर सकते।
اور یہود و نصارہ کا جتنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرناک تھا، کیا اتنا خطرناک کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ جب اللہ رب العالمین اتحاد اور اتفاق کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ جب وہ موحد بن جائے، جب وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور کسی کو اپنا رب نہ بنائے، تو ان 3 بنیادوں پر تم ان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کر سکتے ہو۔ اسلامی ملت میں وہ خارج ہو جاتا ہے جس کی فکر، جس کی نظر یا جس کا منہج یا جس کا مکتبہ فکر ان 3 بنیادوں کو ڈھانے والا ہو، توحید کے ساتھ جو کھلواڑ کرنے والا ہو، وہ اسلامی فکر اور اسلامی منہج سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو توحید میں خلل ڈالے، جو پیر پرستی، آبا پرستی، قبر پرستی کو توحید میں داخل کر دے اور یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتی، وہ تو سب سے بڑا دشمن ہوگا توحید کا۔ اور یہ کبھی بھی توحید پر اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کا پابند بنا رہا ہے کہ دیکھو توحید پر تم یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہو، لیکن آج کل کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ توحید کوئی بنیاد نہیں ہے، بنیاد یہ ہے کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائے اور جو دوسرے نعرے لگائے وہی اسی سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کی روش کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمانوں کی روش یہ ہے کہ توحید کو سب سے پہلا وہ ہتھیار بنائے جس پر ایک مسلمان کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتا ہے۔ قرآن ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے منہ سے بنائی، جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ عزیر علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ حاجت روا اور نہ مشکل کشا ہے۔ یہود و نصارہ نے محبت میں گھلو کر کے ان عظیم شخصیات کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنائے ہیں۔ یہی کام آج کل کا مسلمان بھی کر رہا ہے کہ بزرگوں کے شان میں اتنے بڑے بڑے قصیدے گھڑ رہا ہے اور بنا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے قائم مقام ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت حرف آخر ہے، جو بھی اس کے خلاف بات کرے گا ہم اس کے بزرگوں کی دجیاں اڑا دیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ میں ان نادانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے حرف آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی بابا کے حوالے نہیں کر دیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ملائے ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ملائے وہ ہمارا قابل قدر عالم ہوگا، قابل قدر انسان ہوگا۔ اور جو کوئی بھی ہمیں اپنی جماعت کی طرف، اپنی کسی بھی شخصیات کی طرف یا کسی انسان کی طرف بلائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر کے خود کو آگے لائے اور اپنی جماعت کو آگے لائے، وہ ہمارا محسن اور ہمارا رہبر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ذات مقدسہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ باقی جتنے بھی شخصیات ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت اور فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔